কয়জন সিমিং হাইমেনে একটু দূরে টিপ দিয়ে আচ্ছা না ব্লু কালার হ্যাঁ শুধু ফোর প্রকাশ দেববর্মা একটু জুড়ে চিনি কম আইটা 173 হামবাই তিনি 6 তারিখ এপ্রিল 2021 TTADC ni সাধারণ নির্বাচন তিনি ইংই দङ এই মুহূর্তে ন আং বুদ্ধিখা যত তাখুক বুখুক রকন খাপাংনি রাংচাকনি লুকু রকন আনি প্রার্থী হিসাবে Ipft প্রার্থী হিসাবে কয় যতন শান্তিভাবে কাহাম গ্রংখ্লাই বুট রিলাই যাবাयदि আর সালটংসনি ন বুট রিলাইনन বাগै কয় সাতুং ওয়াতৈ ইংয়াসিনি সাথে সাথে তিনি বুট রিবই বেলাই খ্লাই খাপাং টংথকনাनि কক বসকাংनि সালো ADC ni je hapang sabo saluk ya tini no obo nirdaron angnai o ketar bud rimani bisingtei ADC dirgo boshor CPIM roktei dulangkha borokni bisingtei ADC ni je somosto উন্নয়নমূলক সামং ঠিক মতে ওংনা তংমনি খাই মালাংলিয়া জনগণ আবনি সঠিক জবাব 2018 রেখা একইভাবে তাবুক 2021 হব অবনি উপযুক্ত জনগণ জবাব রিনানি থাঙ্গি দङ আর এই 14 বুধজুং নগর ওয়াখি নগর কেন্দ্রগ जों गोबां प्रार्थी दङ अ प्रार्थीनि बिसिंग जतन जानि जानि हामजाकमा प्रार्थीनो जाजाकमा मारियो बुट रिलायनानै थाङै दङ आंखा खालायो सिनि जतनि बागै इ चंमारि गाहाम नंनाय नन कुलिं एरजनके जागा जागा कयजन आतो 14 बुधजुं नगर वाखि नगर ओ केन्द्रव टोटल 35 पुलिंग एजेंट दङ যত থাयो তত 35 पुलिंग स्टेशननि बिसिंग जोंनि Ipft नि इंगै जों प्राय 34 नम्बर जागाव जों पुलिंग एजेंट आरो रिखा एकमात्र एकटा पुलिंग सेंटर आ जागाव रिमेयाखौ आबो सुगरन ताबो फुजरा आनि थानि खबर কাছে কাছে কুলিং সেন্টার নুক জাখা কোনো মেশিন রক ডিস্টার্ব হইতো বা কোনো হইছই রক দাং ताबो सुगरा आनि थानि खबर दंमा मते कोनो पुलिंग स्टेशनाव फानो EVM मेशिन डिस्टारबेंस अंखा आपति खबर ताबो फुजरा फाइ सकपायाको आपति कोनो कमप्लेन ताबो फुजरा फाइ सकपायाको যদি কোনো কারণে EVM মেশিন নষ্ট রক अंखा आको अंखा के निश्चय खबर माननाय